la réussite. Les clés de la réussite. Les clés de la réussite. كان نحكيو على مفتاح النجاح باش نكونوا ان بون ماركتور نتصور لازم دي سوفت سكيلز اي دي هارد سكيلز. هذا فاش باش نحكيو مع ضيوفنا اليوم نو بارتنير من اتش ار هاوس اي ام اي تي خديجه وسابرين. دونك سابرين عيدودي دكتور en marketing et enseignante marketing في الام اي تي كيف ريسبونسابل ديبارتمون ماركتينغ في الام اي تي. خديجه ابو شندي كونسلتونت بروجي ايراج في اتش ار هاوس. نحاولوا اليوم نعطيو حوصله بالكش على لي سوفت سكيلز اي هارد سكيلز اللي لازمين. نبدا معاك خديجه على لي سوفت سكيلز اليوم pour être un bon marketeur نقولوا احنا. Alors, principalement, les soft skills, le marketing, quand on parle de marketing, c'est de la communication. Donc, une attitude, une aisance relationnelle, on aussi à la créativité. C'est une personne qui doit avoir un certain, on va dire, thinking out of the box, qui ne doit pas être centré sur du conformisme, voilà, sur des pratiques qui sont existantes. Et ce que tout le monde oublie, c'est qu'aussi un marketeur doit être très rigoureux et doit avoir énormément de sens du détail. Donc, à Barcha, il y a une partie qui est analytique. Il y a beaucoup d'analyses, il y a des SWOT qui vont être faites, il y a une veille concurrentielle sur le marché. Et le marketeur, il applique la stratégie éthique, ou la veille concurrentielle pour pouvoir étudier le marché, étudier la cible, la clientèle. Et donc, on demande à un marketeur d'avoir de la rigueur, un sens du détail et aussi une certaine flexibilité pour pouvoir s'adapter, que ce soit à les imprévus ou à les problématiques اللي بيعرضوه في الخدمة نتاعو. واضح. هذا ما يخص لي سوفت سكيلز. عفوا حاجة مهمة ديما نحكيو على لي سوفت سكيلز ولازمناش بيان ايفيدامون ننساو لي هارد سكيلز. هذا لو كوتي تكنيك مهم كيف وني نتوجه لك دكتور سابرين. شنو بالكش اليوم لي هارد سكيلز لو كوتي تكنيك اللي مهم ولازم يكون عند ان فيتور ماركتور؟ Bien sûr, pour être un futur marketeur, les femmes des bases en marketing. Donc, on a fait la MIT Tunis. Elle est certifiée ISO 21001, l'enseignement supérieur, certifiée aussi 9001. Donc, je présente le département marketing plus détaillé. Donc, l'année, deux parcours. Un parcours pour licence, parcours pour le master professionnel au marketing digital. Ça ne sert à rien, dans le monde interne, de faire le marketing classique, disons. Donc, avoir une licence seulement en marketing, il faut compléter ça par un master en marketing digital, ce qui demande le marché. كي نحكيو vraiment surtout هوني على le côté نقولوا احنا التكنيك كيما البروغرام سامحني فوالا لو بروغرام باش نرجعوا عليه طبعا احنا بعد مي لو كوتي تكنيك فريمون شنو لي بوين اللي مهمين اللي تخدموا عليهم مع لي étudiants les futurs marketeurs ما قبل حتى لو بروغرام الكل. D'accord, les soft skills, comme le coaching ou développement personnel, c'est très important. Convaincre un client à acheter un produit ou un service, voilà. Donc c'est pas facile. Donc la rigueur, comme elle a dit, donc voilà, c'est ça. واضح. كوتي كي نقولوا تكنيك اسكو اليوم لي ماركتور حاجتهم اسكو ثم حاجات لازم يخدموا عليهم كوتي تكنيك نقولوا احنا دي لوجيسيال لازم يتعلموا يخدموا بهم او غيره. هل ثم الحاجه هذه؟ Bien sûr. نحكيو على جوجل اناليتيك. Donc un marketeur doit analyser aussi les réactions des clients, que ce soit sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc il doit être polyvalent, il doit avoir la compétence pour savoir analyser la stratégie adoptée par l'entreprise. Donc voilà, ce sont des techniques nécessaires pour être un bon marketeur. باهي برشا. دونك اليوم اون كومبليتون بك لي سوفت سكيلز اللي حكينا عليهم كوميونيكاسيون كرياتيفيتي لا ريغور باللي مويان تكنيك هذوما اللي موجودين يحاول وهون يوصل نتصور ليتيديون لو فيتور ماركتور ا ايتر ان بون ماركتور. جوستومون باش نزيدوا احنا طبعا كيما قلنا نحكيو اكثر على لو كوتي انسينيومون لو كوتي اكاديميك. شنو يقراو شنو هو لو بروغرام اللي موجود في الام اي تي بيان ايفيدامون. لكن كيف لي فورماسيون سيرتيفيكاسيون زاد اللي نجموا يكونوا موجودين. هذا فاش باش نحكيو بعد شويه في فقرتنا انسينيومون اي ميتي في افنيغ برو موجودين معاكم حتى ال5 تاع العشيه.